Guys, magiyahay mayong adlaw. Good morning guys. So welcome back sa atong karon guys. For today's video guys, another vlog na to guys. Another ang mga tanaman guys sa atong palibot guys. Sayong putong panahon. Sige guys. Kuan siya guys, oh sani siya murag Bermuda guys. Murag Bermuda guys. Kuan ni diri guys no. So atong palibot diri. Kuan ni siya. Kanang unsa ni siya kanang plastada dito diri lubi guys. Siri-siri banget. Kuan karon guys.